गुड मॉर्निंग। अ ब्यूटीफुल न्यू मॉर्निंग। अभी हम लोग खड़े करंजड़े के एयरपोर्ट सनसेट पॉइंट में। आगे जाएंगे। अभी मौसम देख लो पहले। आई बिलीव इन माई सेल्फ सो आई कैन। आई नो यू कैन। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ बॉस। चले 27 मिनट 16 किलोमीटर यहाँ से। ओके स्टार्ट। अरे हो जा। हाँ हो गया। चलो what a lovely view. चैप्टर टी पॉइंट आ गया है। यहाँ से राइट मारना है। स्लोप चालू। हाँ यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे मेन रोड। स्लोप चालू। मेरा पेडलिंग बंद। ये आ गए हम लोग मेन रास्ते पर। थर्टी 37 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा हूँ। टॉप कैडेंस पे एकदम मज़ा आ रहा है। 39 40 41। अभी चढ़ेगा। देखते ये टॉप गियर पे चढ़ पाता है कि नहीं। आधे से ज़्यादा चढ़ गया है भाई। आधे से ज़्यादा चढ़ गया है। एक और स्लोप। सामने एक और राइडर है भाई। फिर जानबूझकर मैं स्लोप चढ़ के आया और आके रुका यहाँ पे। क्योंकि आगे ना मेरे को स्लोप मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बोला इधर रुक के। पानी वानी पी के निकलते। मैप भी बोल रही है 9:22 तक पहुंच जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इस एरिया में जब आओगे ना तो मास्क पहन लेना, वरना पूरा पहाड़ उड़ के छाती में घुस जाएगा। यहाँ पे सब काम चालू है।
और ज़बरदस्त धूल उड़ रहा है। अकेले चला रहे, कोरोना तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ छाती में पेड़ जरूर रुक जाएंगे। चाय पीते, पानी पीते, फिर निकलते। मास्क पहन के आना, क्योंकि सब जगह काम चालू है। पूरा पर्वत उड़ के छाती पे घुस जाएगा। वहाँ पे कुछ तो एक अच्छा स्टैचू दिख रहा है उधर, देखते हैं आगे जाके। ये शिवाजी महाराज का पुतला है, कांच का बनाया, सुना है पूरा। बेलपाड़ा, यहीं से जाना है अपने को। वाह, बेलपाड़ा का नज़ारा तो बहुत सुंदर है। रास्ता बहुत सुंदर है, किसी किसी जगह पर कचरा बहुत जमा कर दिया है। साइकिल का अंजर पंजर ढीला हो जाएगा। लगी भूख, जाके केला खाएगा। हाँ, गूगल देवी, कंटिन्यू स्ट्रेट।
चलो आगे। तो हम लोग आज आए हैं बेलपाड़ा वाटरफॉल के इधर। 20 किलोमीटर आने में और 20 किलोमीटर भी जाने में लगेगा। ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, अभी इस जगह का एक टूर करते हैं। ये टूर जो है पार्ट 2 में डालता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, चीरियो, लव यू गाइस, बाय बाय।